Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Himbauan kami tetap adalah mereka bukan sekedar ingin hadir melakukan sholat tarawih, mereka juga ingin suri toladan bagaimana cara baca Al-Quran yang baik, cara sholat tarawih yang baik. Suruh praktek dulu lah, suruh ikut dulu. Jangan hanya komentar bahwa ini pesantren tarawih cepat. Imam An-Nawawi mengingatkan kalau ada orang baca Al-Quran dengan sangat cepat lalu terbukti itu ada huruf yang jatuh, maka Bulan suci The Ramadan, holy month bulan of yang Ramadan banyak is umat a muslim month full of berlomba-lomba grace. Many Muslims are meningkatkan competing, iman dan deepen memperbanyak faith, amalan and increase ibadah. worship Salah practices. satunya dengan One of them with sholat Tarawih prayer. Namun di But antara among the pelaksanaan implementation sholat of Tarawih yang prayer ada di that exists in ada Indonesia, there tiga are three wilayah regions that yang perform melakukan Tarawih sholat prayer hanya dalam in waktu just 6 6 sampai to 10 10 minutes. menit. Dan And dari from the data yang data kami that temui, we have encountered viewers, yang the pertama first adalah is the pondok boarding school pesantren in di West Jawa Java, Barat, which is yaitu the pondok Al-Qur'ania pesantren boarding school. Al-Qur'aniyah. This Pondok boarding ini school jadi is salah one of satu the tempat places where pelaksanaan the sholat fastest tarawih tarawih prayers terkilat di are Indonesia. held in Indonesia. Pelaksanaan sholat tarawih 20 20 rakaat rakaat dan tarawih sholat prayers witir and 3 3 rakaat rakaat di witir tempat prayers ini are performed in hanya this place membutuhkan only waktu takes 6 6 to 10 sampai minutes. 10 menit. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. In the mall Di kota in Malang yakni City, di named Masjid at the Pondok mosque Pesantren of the Siroto Fuqaha Islamic Boarding School, Salat tarawih 23 23 rakaat rakaat di tarawih tempat prayer ini at this dilakukan place dalam performed waktu in 8 sampai 8 to 10 10 menit. minutes. Tradisi The tradition sholat of fast cepat tarawih di prayer pondok in this pesantren boarding ini school is diakui recognized to have been berjalan running for selama more than 20 20 years. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Last one di in kota Blitar Blitar City is yakni pondok Mambal pesantren Hikam Mambaul Islamic Hikam. Boarding School. In this Pondok boarding ini school, sholat tarawih tarawih prayers juga are dilakukan. also Sholat tarawih performed. kilat atau This fast tarawih prayer has always been a selalu topic of menjadi discussion and also perbincangan debate dan juga perdebatan in di the tengah community in the masyarakat holy di bulan month of suci Ramadan. Lantas, Then why mengapa this phenomenon fenomena often ini exists kerap ada di in the bulan holy suci month of Ramadan? Bagaimana How is the prayer sebetulnya actually sholat itu performed? dilakukan? What are Apa rules? aturannya? Bersama saya Yohana Gabriela. With me, Inilah Yohana fakta. Gabriela, here is a fact. Pemirsa, saat ini saya sudah Viewers, berada di pondok already in a boarding pesantren school yang that is cukup quite viral karena because sholat the tarawih prayer is only about 7 minutes long in the Advanced Al-Qur'aniyah, which is located in Indramayu, West Ini Java. kalau kita lihat di belakang saya This sudah is, ramai if we look sekali behind me already, anak-anak it's yang very crowded with bersiap-siap children untuk getting ready to do melakukan sholat tarawih tarawih. prayers, Dan kita and we akan will melihat see secara directly, langsung apakah is it benar true ini that this is dilakukan done for hanya only 7 7 menit saja? minutes? Langsung Let's saja go kita ke straight to lokasi. the location.
Ini dia pemirsa. Viewers, musola here is the musola of Pondok Al-Qur'an Islamic Boarding Al-Qur'aniyah, School where di the mana worshippers saat are ini currently melakukan performing sholat Isya Isya prayer dan before they perform sholat Tarawih tarawih. prayer. Kita akan We will ask menanyakan the people pada here masyarakat di sini what are sebetulnya actually apa sih yang makes membuat them mereka to untuk worship beribadah here. di sini. Selamat Good evening. malam Kang. Selamat malam. Izin minta waktunya. Please Ini allow me this time, Kang Kang Agus. Agus. Kang Agus, kenapa Why do you memilih choose tempat this ini? place, Kang Agus? Karena Because we kita are young people who anak are muda yang busy mana where we take Bukannya classes terus Tarawih. yang mana kita ambil terawih yang paling cepat. Karena Because the other yang friends lain setelah after ini ada yang this kerja, are in ada business and others so yang lagi dan on. sebagainya. Maka itu kami So we alternate choose to go to the Al-Qur'aniyah because of that reason. We still get the Tarawih. sama teman-teman waktu pun kita dapat. Oke. Tapi ini kan Okay, juga but menjadi this is also ramai becoming a di buzz in the media. Kang. Ini tanggapan How do ini you gimana, respond Kang? to this? Menurut In saya my pribadi, personal ini opinion, masih this is still standard in secara fikih fikih and dan juga also in Islamic secara, terms. Keislaman pun masih It bisa can bertanggung jawab. still Dan be anak-anak yang mana kita mewadahi accounted for the ini important wadah thing. This is the sebagai children kita we sebagai generasi muda accommodate in supaya this terawih ini masih bisa Al-Qur'aniyah. dilaksanakan. Oke, tapi Kang Agus sendiri saat ini kesininya Okay, but sendiri Kang Agus atau yourself is currently here alone or Banyak with your teman-teman family juga dari abroad? komunitas-komunitas yang lain. A lot of friends, other communities kita ajak to ke sini, bagaimanapun like juga, big ini communities. mumpung di bulan So Ramadan, all this is the month kita of Ramadan ajak full of teman-teman dari blessings. We komunitas invite all anak of muda them. supaya kita So young people so that we join the Tarawih prayer together. Kang, minta waktunya sebentar. Excuse me, Namanya Kang, siapa? for a moment. Oh ya, namanya siapa? On a minute. Abdul, What's your name? panggilannya? Is your nickname? Wahid. Mas Wahid, Okay. kenapa memilih untuk Mas Wahid, why do you choose to pray Tarawih here? Cepat lah, Because it karena is biasanya faster. kalau anak muda biasanya milih yang cepat, milih yang So we usually young people choose what is agar fast. sholat tarawihnya semangat. Oh, oke. Memang Okay, sudah how berapa long lama have you untuk been here? Kalau saya kan If di I'm sini kan here saya right, sambil I'm also pesantren. ordered Jadi kalau to. saya itu I've been here. ngikut tarawih di pondok itu It's sudah about 4 4 tahunan. years. Terima kasih Thank Mas you atas for waktunya. your Selamat time. beribadah. Happy Waktu worship. sudah menunjukkan It's sekitar about pukul 7:26 p.m. 19.26 Western waktu Indonesian Indonesia time. Barat. Kita Let's see akan how lihat kira-kira long it berapa takes. lama. Is Apakah it benar really benar 7 minutes of adanya Tarawih proses prayer sholat process in tarawih this kita? place? Kita akan temukan We will faktanya. find out the facts. Ke 15 tahun ini apakah pernah ada yang komplain begitu mengenai waktu yang sangat singkat ini? Empat Four of menteri Presiden Presiden Jokowi Jokowi minister kompak testified in the bersaksi president dalam election sidang dispute sengketa hearing at the Pilpres di Constitutional Mahkamah Court. Konstitusi. So, Lantas what are apa the saja highlights? yang menjadi sorotan? Kita Let's diskusi. discuss. Sesuai In undang-undang, accordance with the semua law, saksi all dan witnesses ahli and yang diundang experts oleh invited by the Mahkamah Constitutional Konstitusi Court must wajib attend, hadir, including the tidak Minister terkecuali of para menteri Kabinet Indonesia Kabinet Maju. Indonesia Maju. Coordinating Menko Minister PMK for Muhadjir PMK Muhadjir Effendi, Effendi, Menteri Minister of Keuangan Finance Sri Sri Mulyani, Mulyani, Minister of Menteri Social Sosial Affairs Tri Tri Risma Risma Hari Harini, ini, and dan Coordinating Menteri Minister for Koordinator Economic Bidang Affairs Erlangga Perekonomian Hartarto Erlangga Hartarto arrived tiba Friday Jumat morning pagi at the di Constitutional gedung Court MK. building, Tapi but all of keempatnya them were tidak not sworn in. disumpah. And Kenapa? why? They Beliau were itu not tidak sworn in disumpah because karena the oath sumpah office jabatan yang taken at the dilakukan di palace istana when they pada were waktu sworn dilantik in menjadi as menteri minister was melekat attached sampai until the pada time waktu they memberikan testified keterangan di in this trial. persidangan ini. Lalu Then what did apa the kata minister para say about menteri social soal assistance, bansos yang which banyak was widely dicecar oleh criticized kubu by the 01 one and dan three camps? 03? Coordinating Menko Minister PMK for PMK Muhadjir Muhadjir Effendi Effendi explained menjelaskan about soal working kunjungan is it kerja related to the terkait distribution penyaluran of social bantuan sosial assistance to untuk ensure that the memastikan distribution is right on distribusinya target. tepat sasaran. Yang Your mulia, Excellency, Ketua dan Chairman anggota and Majelis members Hakim of Konstitusi, panel Constitutional kami Judge, memahami we understand if our apabila tugas duties dan and fungsi kami function to untuk coordinate mengkoordinasikan
mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. In line with Muhajir, Coordinating Minister for the Economy Erlangga Hartarto also emphasized that social protection programs including social assistance provided by the government have been discussed together with members of the board, and here is the budget. Untuk di tahun 2024, pemerintah melakukan program bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KTM dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan. Untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024 risiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Yang ketiga, giliran penjelasan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, pembagian beras 10 kg bukan termasuk dalam anggaran bantuan sosial, melainkan anggaran stabilisasi pangan. Di dalam pelaksanaan fungsinya, Bappenas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Sementara itu, Minister of Social Affairs Marini revealed that the social assistance budget this year decreased when compared to the previous year because he did not propose El Nino assistance to the Minister of Finance. Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari 87 triliun 275 miliar 374 juta 140 ribu turun menjadi 79 triliun 214 miliar 83 juta 464 ribu rupiah. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024. Semua menteri kompak membantah adanya korelasi antara bansos yang dibebankan dengan momen Pilpres 2024. Tapi pertanyaannya kenapa begitu bertepatan? Ini dia yang juga menjadi pertanyaan. From the Minister of Social Affairs, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. social assistant in front of the Presiden palace. pada waktu The keliling President at kemarin the time of dipertanyakan traveling oleh yesterday teman-teman was dari questioned by the pemohon friends from petitioner who Presiden keliling ke berbagai the President daerah traveled to melakukan various regions, kunjungan-kunjungan daerah conducting pas regional kebetulan visit when it happened itu to di be waktu at kampanye, campaign time, so as to sehingga cause menimbulkan seawasangka dan misconception saling curiga, and saling fitnah mutual di antara suspicion, kita anak bangsa. mutual surrender among us Nah, itu children of the menggunakan nation. bansos apa? So Di what mana? social Dari mana assistance itu? was it? Where Bu was Menteri, it used Pak and Menteri, where Pak did it Menko, come from? ini ada salah satu Miss Minister, Mr. tabel Minister, yang Mr. di kedua permohonan itu Coordinator, there is sebetulnya one ada table in the two requests that yang actually lists the mencantumkan student trips. list perjalanan presiden. Ini karena This is dua because permohonan ini these lebih two banyak bergeraknya ke requests presiden ini move sebetulnya. more to Nah, President. karena dalilnya Especially because bertumpu di they are sini. government, Jadi kami harus menanyakan this year. So we have apa to sih ask kira-kira what is the consideration yang jadi of pertimbangan the presiden choosing, memilih for misalnya example, to visit ke Jawa Tengah itu Central lebih Java banyak more kunjungan than other dibandingkan places. ke tempat lain. Lantas, apa pembelaan So para what is the pembantu defense presiden? the President has mengenai regarding Bapak the President? Jadi sebetulnya Actually, the kunjungan Bapak President's Presiden visit is itu kan bukan not sekarang just saja. now.
yaitu memang salah satu Yes, pola that kepemimpinan is beliau. indeed of his leadership pattern. Saya sangat paham I karena saya pernah understand mendampingi very satu well periode dengan because beliau. I Ketika have membagi accompanied KIP, him when distributing Pak Presiden KIP. selalu The President always membagi-bagi KIP ke distributes daerah-daerah. KIP to the region. Tujuannya apa? What is the Untuk purpose? To memastikan ensure that bahwa his kebijakan beliau policies memang landed, are indeed landed. memang terdeliver It di is indeed lapangan. delivered in the field. Dan Bapak The Presiden President itu selalu always menekankan emphasize pentingnya the segera importance belanja of APBN immediately pada awal spending tahun. the state Karena itu budget DIPA at itu the pasti beginning of the year. diberikan Therefore, pada DIPA must November be bahkan given in September. November or even Sehingga September. pada Januari So that sudah in kick off January semua it has program kick off termasuk all bansos. programs Dan including disitulah social Presiden assistance. turun ke lapangan And that's where untuk the melakukan President went to the pemantauan, field to conduct mengecek apa monitoring betul to check whether semuanya sudah everything had terdeliver, been sekaligus delivered. untuk mendapatkan At the feedback, same time, to umpan get balik feedback dari from those who yang are targeted dijadikan by the sasaran dari social bansos itu. assistance. Gitu. Jelaskan Explain tentang why the kenapa awal tahun budget anggaran was dispersed dicairkan. at the beginning of Ini the year. bahkan sejak This is sebelum even saya since before menjadi I menteri, become itu minister, pencairannya sudah the bulan Januari disbursement karena has been memang in January. tadi saya Because jelaskan I explained teorinya the theory kalau mereka that if itu they tidak cannot bisa meet memenuhi the needs kebutuhan of 1 month satu to live, bulan untuk they hidup itu cannot. mereka nggak bisa. Jadi So makanya kita that is tidak why sangat we harus have sangat to disiplin be very untuk disciplined to membantu help mereka. them. Lalu Then sepakat to observe pengamat agree with dengan the statement of the President Karena tadi kami prediksi bahwa we status predict that atau the keterangan status yang or disampaikan information oleh conveyed by keempat these menteri four ini ministers memang hanya was only status status quo saja. quo. Data-data The data atau or perkembangan yang developments mungkin that sebetulnya may sudah actually have been conveyed in disampaikan other di domains, dalam ranah for yang example, lain, misalnya in di dalam rapat dengar public pendapat hearings gitu ya, or atau bahkan even data-data yang sudah data bisa that can be compiled melalui informasi through publik public gitu. information Sebetulnya like that. argumennya masih Actually, bisa the dijalan. argument Salah can still satunya be adalah challenged. One of which is kenapa why bansos social assistance was dipisahkan separated ya from the dari context konteks of Kementerian the Sosial Ministry kemudian of Social Affairs dipindahkan and kepada transfer Badan to the Pangan National Nasional Food Agency dan and basically dasarnya extended memperpanjang social bansos assistance from what dari was yang tadinya previously hanya only sampai until December kemudian and diperpanjang then sampai extended until Februari. February. Dalam dalil In the sangkaan argument kubu of the 01 camps dan 1 and 03, 2, nama the name Presiden of the Jokowi President Jokowi back bolak-balik and forth disebut is usai mentioned diduga after allegedly cawe-cawe intervening to memenangkan win salah one of satu the candidate pasangan pair. calon. So Lantas, it is mungkinkah possible for Presiden the sendiri President yang alone to be dalam presented at the sidang MK? Constitutional Court Yang hearing? terutama mendapat perhatian yang sangat What especially received luas very wide attention dan and was kemudian then argued by the didalilkan oleh applicant pemohon was the itu cawe-cawenya cawe-cawe kepala negara. of head of Nah, state. cawe-cawenya kepala In negara fact, the ini, court also Mahkamah asked, sebetulnya juga kita are we memanggil kepala calling the negara, head of state Presiden the Republik President of the Indonesia. Republic Indonesia? Kelihatannya kan kurang elok. It seems less elegant Karena presiden because the President sekaligus kepala is negara both dan kepala the pemerintah. head of state Kalau and the hanya head of sekedar kepala government. pemerintahan If akan it was kita just the hadirkan head di of persidangan government, ini. we would Tapi present karena in presiden this trial. sebagai But kepala because the negara, President as simbol the head of negara state yang harus is kita a symbol of tinggi the oleh state that we semua must uphold by stakeholder, all maka stakeholders, kita memanggil we call para all his pembantunya. assistant and assistant Dan who are pembantunya related ini to yang the berkaitan argument dengan of the dalil applicant. pemohon. Jalan The long panjang road of sidang the president sengketa election Pilpres dispute tersisa trial 2 pekan remains 2 sebelum weeks putusannya akan before the diucapkan. verdict Lantas will kemana be MK pronounced. akan So where will berpihak? the Sudah sewajibnya Constitutional Court take keadilan. side? Saya Sylvia, Of terima course, kasih sudah justice. I am Sylvia. Thank you for the discussion.